हम बड़ी संजीदगी के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप से कहना शुरू करें, पाकरू मैं तुझे वेलकम करता हूं। अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को इस वक्त यीशु के नाम से बांध दें और कहें कि पाकरू मैं तुझे वेलकम करता हूं। I'm ready to listen to you. मैं तैयार हूं ताकि मैं तुझको सुनूं, क्योंकि जब तू बोलता है बंधन खुल जाते हैं। जब तू बोलता है तो खुदावंद नई नई चीज़ें तख्लीक पाना शुरू करती हैं, बिगड़े काम संवरना शुरू होते हैं और खुदावंद खुदा जो कमज़ोर हैं वो ज़ोरावर बन जाते हैं। और आज खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू मेरे लिए ऐसा ही करेगा। मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ ऐसा वहाँ यहाँ से ना लौटूंगा, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम हमें असर नौ जोर बख्शता है, हमें ताज़ा दम करता है। और मैं बिलीव करता हूँ, ईमान कर रखता हूँ, तेरा कलाम मेरे लिए आज ऐसा ही करेगा। पाकरू मैं सारा कंट्रोल तुझको देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे कभी हाथ में देता हूँ। तू ही है जो अपने खादमों को खड़ा करता है, अल्फाज देता है, जोर बख्शता है, हिकमत देता है। आज वही हिकमत मेरे मुंह से तेरे लिए निकले और तेरे लोग बरकत पाएं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? थैंक यू जीसस। खुदा उनका शुक्र करते हैं आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दूसरी ऐप्स के ऊपर देख रहे हैं। हम हार्वेस्ट गॉस्पल चर्च की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका जुड़ना हमारे साथ रायगा ना जाएगा, बल्कि आप खुदावंद के फजल से जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बरकत को पाएंगे। खुदावंद की बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर देखेंगे और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सीनियर पास्टर इमरान फजल और खुदावंद की खादमा सिस्टर महविश इमरान का फॉर द अपॉर्चुनिटी दे हैव गिवन टू मी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड टुडे, कि आज मैं कलीसिया के दरमियान खुदावंद का कलाम जो है वो शेयर करूँ। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने फजल और बरकत और सरफराजी में जो है वो ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ आपके साथ जो बैठा है और जो फेसबुक पर या फजल टीवी पे हमें देख रहे हैं, आपके साथ भी जो बैठे हैं, आप उनसे हाथ मिलाएं और कहें यू आर ब्लेस्ड। आप बाबरकत हैं, मैं बाबरकत हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह जो बात कलीसिया के दरमियान खुदा उनके कलाम में से मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, वो बड़ी खूबसूरत और मैंने ज़ाती तौर पर इससे बरकत को जो है वो हासिल किया। और जब आप इस सोच को, इस बात को अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर लेकर चलेंगे तो ये बात, ये सोच आपको आपकी रूहानी ज़िंदगी की दौड़ के अंदर फ़तहमंद बनाएगी। आप फ़तह को, गलबे को जो है वो हासिल करेंगे। और जो बात मैं आज सुबह आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, ब्लेस्ड इन द डार्क प्लेसेस। तारीक मकामात में भी बाबरकत, मुबारक। जब ये सोच आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर चलेंगे कि ज़िंदगी के हालात कैसे ही क्यों नहीं हैं, आई एम ब्लेस्ड, मैं बाबरकत हूँ। क्योंकि कोई शख्स ये नहीं कहता, बल्कि खुदा का जिंदा कलाम आपके सामने इस बात को, इस सोच को रखता है। और खुदा खुद बजाते खुद आपको बाबरकत कहता है। उसने आपको ब्लेस्ड जो है वो बनाया है, बाबरकत जो है वो बनाया है। और इसलिए जब आप इस सोच के साथ कि मैं तारीक मकामात में भी बाबरकत शख्सियत हूँ, बाबरकत शख्स हूँ,
बाबरकत घराना हूं, बाबरकत कलीसिया हूं। जब आप इस सोच के साथ अपनी रूहानी जिंदगी को लेकर चलेंगे, आप हमेशा फतह को और गलबे को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। इसलिए इससे पहले कि मैं कलाम में आगे बढ़ूं, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, आई एम ब्लेस्ड इन द डार्क प्लेसेस, आई एम ब्लेस्ड इन द डार्क प्लेसेस। हालेलुया। यशाया की किताब उसका 50वां बाब और उसकी 10वीं आयत को आपके दरमियान रखूंगा। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ खोलें। हम पढ़ेंगे यशाया की किताब उसके 50वें बाब में से उसकी 10वीं आयत को। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता, वो खुदावंद के नाम पर तवक्कल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। आमीन। यशाया बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने जो है वो करता। और जब आप इस तरह के अल्फाज को सुनते हैं, क्योंकि हम सीखते और देखते हैं और कलाम हमारी रहनुमाई करता है, और आप सबको ये शाऊर मैं देना चाहता हूं कि जो भी अल्फाज आप सुनते हैं, उन अल्फाजों के अंदर एक कुव्वत है जो आपको जोरावर बनाती है, जो आपको जो है वो तवाना बना देती है। ऐसे अल्फाज जो आपकी तरक्की के लिए हैं, और अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, और वो ऐसे अल्फाज आपके लिए यूज करता है, आप जोर को हासिल करते हैं, आप इंकरेजमेंट को हासिल करते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा जो है वो पैदा होता है। आप और ज्यादा, पहले से भी ज्यादा कोशिश करते हैं उस काम के लिए, उस बात के लिए, उस सोच के लिए जिसके लिए आप चल रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। और जब आप कलाम मुकद्दस में से सुनते हैं तो अल्फाजों के ऊपर गौर करना जरूरी है। जस्ट उनको पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि जो बात, जो सोच, जो ख्याल, जो कुव्वत उन अल्फाजों के अंदर आपको दी जा रही है, उसे अपनी स्पिरिट के अंदर, अपनी रूह के अंदर लें, तभी वो कलाम आपको जोरावर बनाएगा। तभी वो कलाम आपकी सिचुएशन को, आपके हालात को, जो भी आप चाहते हैं वो आपके लिए रूनुमा हो। वो कब तभी रूनुमा होगा जब आप उन अल्फाजों को उसकी कुव्वत के साथ अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर वो आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को जो है वो लेकर आएगा। और यशाया इस आयत के अंदर हमें क्या कहता है, जो अंधेरे में चलता है और रोशनी नहीं पाता, ऐसा शख्स जो अंधेरे के अंदर चल रहा है, जिसे कोई रोशनी जो है वो नजर नहीं आ रही है, जिसे कोई अपनी मुश्किल का हल जो है वो नजर नहीं आ रहा है, वो हमें क्या कहता है, ऐसा शख्स क्या करे, वो खुदा के नाम पर तवक्कल करे, वो खुदा के नाम के ऊपर जो है क्या करे, भरोसा रखे, वो खुदा के नाम के ऊपर उम्मीद रखे, वो खुदावंद के ऊपर अपने ईमान को जो है वो लेकर चले और अपने भरोसे को खुदावंद के ऊपर जो है वो डिपेंड करे, उसके ऊपर लेकर चले। फिर खुदावंद अपने जोर को आपकी सिचुएशन के अंदर जो है वो दाखिल करेगा और उसका नाम आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो पाएगा। ऑल ऑफ अस सेम पॉइंट, वी विल गो थ्रू अ डार्क प्लेसेस। हम में से सभी जो हैं, मैं, आप, कोई भी शख्स, चाहे वो रूहानी है या गैर रूहानी है, हम अपनी जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मौक़ों के अंदर, ऐसे हालात में से गुजरते हैं जहां पर हमें महसूस होता है कि मैं किसी डार्क प्लेस के अंदर जो है वो आ गया हूं, मैं किसी ऐसी तारीकी मुकाम के अंदर आ गया हूं, मैं किसी ऐसे तारीक मुकाम के ऊपर आकर खड़ा हो गया हूं जहां पर हम सोचते हैं शायद मेरे लिए यहां से निकलना नामुमकिन है,
جہاں پر ہمیں کوئی سمت نظر نہیں آ رہی, جہاں پر ہمیں کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ دکھائی جو ہے وہ نہیں دے رہی ہے, اور ہم ایسے مقام کے اوپر, ایسی ڈارک پلیس کے اندر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید میرے لیے یہاں سے نکلنا ناممکن ہے. لیکن میں آج صبح آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے خدا کو قبول کیا ہے, آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لیا ہوا ہے, آپ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں, آپ نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے, آپ اس کے ساتھ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میری خاطر صلیب کے اوپر چڑھا, مر گیا, جی اٹھا, اور جب بپتسمہ لے کر آپ نئی پیدائش کے اندر داخل ہوگے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں, آپ نیا مخلوق بن چکے ہیں. جب آپ نیا مخلوق بن چکے ہیں تو پھر یہ یہ قوت, یہ دانشمند بات آپ کی زندگی کے اندر اس طور سے داخل ہو کہ آپ اس مقام کے اوپر بھی کھڑے ہوئے یہ کہنے والے بنے, I'm blessed, I'm blessed, میں بابرکت ہوں. ہاں میں تاریک مقام کے اوپر کھڑا ہوں لیکن میں بابرکت ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نئی طور سے پیدا ہوا ہوں, اب میں نیا مخلوق ہوں, مسیح میرے اندر رہتا ہے, وہ جو فتح کا غلبہ میرے اندر داخل کرتا ہے وہ بذات خود میری زندگی کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. اور جب آپ اس طور سے اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر اس ڈکلریشن کو, اس اقرار نامے کو اپنی زندگی کے اندر ادا کریں گے اور کہیں گے I'm blessed even in the dark places, میں تاریک مقامات کے اندر بھی بابرکت شخصیت ہوں, بابرکت مسیحی ہوں, بابرکت مسیح کا فالو کرنے والا ہوں. اور یہ بات آپ کے اندر ایک زور کو, آپ کے اندر ایک اگنائٹ جو ہے وہ پیدا ہوگا, ایک شعلہ پیدا ہوگا جو آپ کے اندر زور کو, قوت کو لائے گا, اور پھر آپ ان سچویشنز کو ہینڈل کرنے والے جو ہے وہ بن جائیں گے. سم ٹائم a sickness, اب بیماری, ایک بیماری جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے حالات کے اندر اس طور سے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے آپ کسی تاریک مقام کے اندر ہیں. وہ بیماری آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. آپ سوچتے ہیں شاید سالوں سے, مہینوں سے اس نے مجھے جکڑ رکھا ہے, اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے, میں اس کی گرفت کے اندر ہوں. لیکن اگر آپ بورن اگین ہیں, آپ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں, آپ مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں, پھر آپ اس بیماری کے اندر بھی یہ کہنے والے بنیں گے کہ I'm blessed in this sickness, میں اس بیماری کے اندر بھی بابرکت ہوں. خداوند میرا خدا جس نے مجھے بچایا ہے, جس نے میرا فدیہ دیا ہے, اس نے کہا میں نے تیری ساری بیماریوں کو صلیب کے اوپر کھینچ لیا. اور جب آپ اپنی بیماری کو اپنی باڈی کی بجائے اس صلیب کے اوپر دیکھیں گے, وہ سکنس, وہ بیماری آپ کے جسم میں سے جانا شروع ہوگی, وہ آپ کے جسم میں سے خارج ہونا شروع ہوگی. شاید آپ کسی ایسی جو ہے وہ پرابلم کے اندر ہیں, آپ کسی لاس کے اندر ہیں, آپ کسی بچے کی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں, آپ اپنے ازدواجی تعلق کے اندر ایسی پرابلم کے اندر ہیں جہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں ایسی ڈارک پلیس کے اندر آ گیا ہوں جہاں پر میرے سے نکلنا ناممکن ہے. لیکن آپ پھر بھی اس بات کا کنفیس کریں, اقرار کریں, حالات جیسے بھی کیوں نہیں ہیں, سچویشن جیسی بھی کیوں نہیں ہے, میں بابرکت ہوں, میرا خدا میرے ساتھ ہے, وہ میرے لیے راہیں تیار کرے گا, میں اس سچویشن میں سے نکلوں گا, میں ان حالات میں سے نکلوں گا. داؤد زبور 23 کے اندر ہمیں یہی سکھاتا ہے, وہ ہمیں یہی کہتا ہے, خواہ میں موت کی وادی میں سے بھی گزروں میں نہیں ڈروں گا. یہ اس کا کنفیس ہے, یہ اس کا اقرار ہے, وہ اس بات کو جانتا ہے میں کون ہوں اور مسیح میں, خدا میں میری کیا اہمیت ہے, میری کیا حیثیت ہے. جب آپ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر چلیں گے کہ who I am in Christ, مسیح میں میں کیا ہوں, مسیح نے مجھے کیا بنایا ہے, اس نے اپنے فدیہ کے وسیلہ سے میری زندگی کو, میری پرسنالٹی کو کس طور سے میرے سامنے ڈسپلے کیا ہے. اگر آپ اپنی شکل کو, اپنے عکس کو اس کے اندر دیکھیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نہیں ہیں, آپ چلتے پھرتے مسیح ہیں جو زور اور قوت کے اندر, جو برکت کے اندر, جو دنائی کے اندر آپ کو جو ہے وہ لے کر چلتا ہے. اپنی پرسنالٹی کو,
अपनी शख्सियत को एक थके मांदे शख्स की मानिंद मत देखें, अपने घराने को एक ऐसे रुसवा घराने की मानिंद मत देखें, बल्कि डिक्लेयर करना शुरू करें, कहना शुरू करें, तारीक मकामात में भी मेरा खानदान बाइस से बरकत है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो रहता है जो उससे बड़ा है, जो बाहर दुनिया के अंदर है। मेरे अंदर वो शख्सियत है जिसने गलबा हासिल किया है, जिसने जोर को, फतह को, बरकत को मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो दाखिल किया है। अपने आप को इस तौर से जो है वो लेकर चले। A child who breaks our heart, एक ऐसा बच्चा जिसने हमारे दिल को रंजीदा कर दिया। खानदान के अंदर अगर आप सोचते हैं कि शायद मैं इसके वसीला से ऐसी डार्क प्लेस के अंदर हूं, नो, डोंट गिव अप। अपने हथियार मत फेंकें, बल्कि कहना शुरू करें, मेरा खानदान फिर भी बाइस से बरकत है, क्योंकि खुदा हालात को तब्दील करना जानता है, वो सिचुएशंस को तब्दील करना जानता है, वो मिनटों के अंदर सिचुएशंस को तब्दील कर सकता है, हालात को तब्दील कर सकता है। ओ खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर बरकत को, सलामती को जो है वो दाखिल करना चाहता है। बट गॉड यूजेस द डार्क प्लेसेस। खुदा हमेशा ऐसे ही तारीक मकामात में से रोशनी को ले आता है, वो किरण को निकाल लेता है, वो रास्तों को खोल देता है। बनी इस्राएल सोच रहे थे शायद हम हलाक हो जाएंगे, फिरौन हमारे पीछे दौड़ा चला आ रहा है, फौजें हमारे पीछे चढ़ी हुई हैं, लेकिन वो मिनटों की बात थी, वो मिनटों की बात थी कि खुदा ने मूसा से कहा, तू क्यों डरता है, तू क्यों घबराता है, मैं तेरे साथ हूं, अपने आसा को उठा और इस पानी के ऊपर मार। और हम देखते हैं मिनटों के अंदर जो नामुमकिन था, खुदा ने अपने लोगों के लिए मुमकिन किया, और वो उसमें से गुजरे, वो सलामती के साथ, वो फतह के साथ, वो खुदावंद के परों के अंदर, वो खुदावंद के जोर के अंदर वहां से गुजरे, और दुश्मन जो है वो पानी की तहों के नीचे आ गया, और खुदावंद ने उन्हें फतहमंद जिंदगी देकर आगे जो है वो बढ़ाया। अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी के ऊपर हावी ना होने दें, अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो हैवी ना होने दें, बल्कि अपने आप को, अपने जोर को खुदावंद के अंदर हमेशा तरोताजा जो है वो रखें, ताकि खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो दाखिल हो। कल रात जब मैं मैसेज तैयार कर रहा था तो एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल मेरी निगाह में से गुजरा, और उसको पढ़कर मैंने बड़ी बरकत को जो है वो हासिल किया। और मैं इसी पॉइंट के ऊपर सोचो विचार कर रहा था कि वी आर ब्लेस्ड इन द डार्क प्लेसेस। और एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल मैंने पढ़ा, और उसके अंदर राइटर जो है वो बड़ी इंकरेजमेंट की बात जो था वो शेयर कर रहा, और वो जिक्र कर रहा था बाज का, ईगल, और उसके साथ साथ एक ऐसा परिंदा जो कुछ भी नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, और हम अक्सर उसे कंकर मारते, उड़ाते, और वो क्या था? कौवा। और राइटर ने उस आर्टिकल के अंदर इस बात को तहरीर किया और कहता है कि परिंदों में से सिर्फ एक ही परिंदा है जो इस बात के अंदर जुर्रत रखता है कि वो बाज के ऊपर जाकर भी बैठ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कौवा किसी बात से नहीं शर्माता, वो हर उल्टे काम जो है वो करता है, क्योंकि ये उसकी पर्सनालिटी के अंदर है। और वो कौवा जो है वो बाज की गर्दन के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और ये समटाइम्स जब हम डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो ज्योग्राफिया की देखते हैं तो हमें ये स्टोरीज जो हैं वो मिलती हैं। और वो कौवा बाज की गर्दन के ऊपर बैठकर क्या करता है? अपनी नोक के साथ उसकी गर्दन के ऊपर काटना शुरू करता है, उसे पंच करना शुरू करता है। लेकिन बाज जो है वो इस बात को नोटिस में नहीं लेता। बाज वैसे ही खामोशी से खड़ा रहता है, वो उस चीज को बर्दाश्त करता है। और क्या करता है? वो अपने जोर से वाकिफ है। बाज जो है, ईगल जो है, वो अपनी उड़ान को जानता है। वो जानता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। वो इन बातों से वाकिफ है, वो अपनी पर्सनालिटी को जानता है। और कौवा जो है वो उसकी गर्दन के ऊपर मुसलसल पंच करता है, काटता है उसको, लेकिन बाज उसे कुछ नहीं कहता, ना पीछे मुड़कर देखता है,
نہ اپنی باڈی کو ہلاتا ہے، وہ اسے برداشت کرتا ہے، لیکن جو خصوصیت باز کے اندر ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور باز کیا کرتا ہے؟ اگر وہ اس کی پیٹھ کے اوپر کوا بیٹھا ہوا ہے، باز اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور وہ اپنی اڑان کو پھر سے بھرنا شروع کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ بلندی کے اوپر جانا شروع کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں ہائٹس کے اوپر، بلندیوں کے اوپر بھی سروائیو کر سکتا ہوں، اور جیسے جیسے وہ بلندی کے اوپر جاتا ہے، جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو بلندی کے اوپر لے کر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کا جو لیول ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور کوا جو ہے وہ اتنی بلندی کے اوپر سروائیو نہیں کر سکتا، وہ نہیں رہ سکتا۔ یہ باز کے اندر ہی خصوصیت ہے کہ وہ پرندوں کے اندر صرف اور صرف ایگل جو ہے وہ اتنی ہائٹ کے اوپر جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے، اور باکوا جو ہے جیسے ہی باز بلندی پر جاتا ہے وہ آکسیجن کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے اس کا دم گھٹتا ہے اور وہ خود بخود باز کی پیٹھ کے اوپر سے گر جاتا ہے۔ باز کو اس کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، باز کو اس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، باز کو پیچھے مڑ کر اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باز جانتا ہے میرے اندر کیا خصوصیت ہے، میرے اندر کیا قوت ہے، وہ اڑان بھرتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور بلندی کے اوپر جانا شروع کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ بلندی کے اوپر جاتا ہے کوا خود بخود اس کی پیٹھ سے گر جاتا ہے، اور وہ آزاد ہو کر پھر سے باز جو ہے وہ بادلوں کے اندر اڑنا شروع کرتا ہے۔ جب آپ روحانی طور پر اپنی اہمیت کو، اپنی شخصیت کو جانتے ہیں اور اس بات کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں مسیح کے اندر، مسیح نے آپ کو کیا اختیار بخشا ہے، مسیح نے آپ کو کیا قوت بخشی ہے، پھر ایسے کووں کی جو آپ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر چونچ مارتے ہیں، چاہے وہ بیماری کا ہو، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو، چاہے وہ کوئی کمی ہو، چاہے وہ کوئی ایسا تعلق ہو، چاہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ کام ہو جو آپ کی زندگی کے اندر پرابلم کو لے کر آ رہا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اس بات کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، I'm blessed even in the dark places، کہ میں حالات کے اندر بھی، سچویشن کے اندر بھی بابرکت پرسنالٹی ہوں، پھر don't waste your time by focusing on them۔ اپنے وقت کو ضائع مت کریں انہیں توجہ دینے کی، اپنے آپ کو اس قوت کو، اپنی قوت کو ضائع نہ کریں انہیں ریبیوک کرنے کی۔ آپ اپنی اڑان کو بڑھیں، آپ اپنی اڑان کو خداوند کے ساتھ لے کر چلیں، آپ کلام کے اندر، ہولی اسپرٹ کی فیلوشپ کے اندر، غیر زبانوں کے اندر اپنی اڑان کو بھریں۔ ایک لیول ایسا آئے گا وہ کوے خود بخود آپ کی شخصیت سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے گھرانے سے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، گرنا شروع ہو جائیں گے، دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ فتح کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے، آپ فتح کے ساتھ اپنے معاملات میں سے نکل جائیں گے، آپ فتح کے ساتھ اپنی زندگی کو خداوند کی حضوری کے اندر انجوائے کریں گے، کیونکہ خداوند نے آپ کو اس لیے بنایا، خداوند نے آپ کو اس لیے چنا، اس نے اپنا فدیہ آپ کے لیے اس لیے دیا کہ آپ کثرت کی برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ وہ آپ کو ابنڈنس لائف دینے کے لیے، ابنڈنس بلیسنگ دینے کے لیے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ اپنے آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی پرابلمز کے اندر مت دیکھیں، بلکہ نکلنے کی کوشش کریں، کلام کے ساتھ، ڈکلیریشن کے ساتھ، اپنے الفاظوں کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جیسے جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے آپ خداوند کے نام سے برکت کو، سرفرازی کو، ترقی کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور خداوند کا نام آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکت پائے گا۔ جیسے جیسے the higher the flight the harder is it، جیسے کہ آپ ہائی ہوتے چلے جائیں گے روحانی طور پر، دعا کے اندر، روزہ کے اندر، فیلوشپ کے اندر آپ کا لیول ہائی ہوتا چلا جائے گا، ویسے ہی ویسے یہ کوے جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ آپ کی زندگی میں سے جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے۔ not all battles you need to respond، آپ کو ہر لڑائی کے لیے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لڑائیاں خاموشی کے ساتھ جیت لی جاتی ہیں،
کچھ لڑائیاں خاموشی کے ساتھ آپ کو فتح مند بنا دیتی ہیں. آپ کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں who you are in Christ. آپ مسیح میں کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, اور اس نے جو زور آپ کو بخشا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لے کر چلیں. Not all arguments, critics, you need to respond to ان باتوں کے لیے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. چاہے کوئی کتنا ہی آپ کے خلاف بولتا ہو, کوئی کتنا ہی آپ کے انگینسٹ ہو, کوئی کتنا ہی آپ کو ڈس لائک کرتا ہو, کوئی کتنا ہی آپ کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں لگاتا ہو, آپ جانتے ہیں کہ آپ بلیسڈ پرسن ہیں. آپ خداوند کے اندر بابرکت ہیں. آپ کو خداوند نے اپنے لیے جو چنا ہے, جسٹ لیفٹ ا اسٹینڈرڈ. اپنے اسٹینڈرڈ کو قائم رکھیں. جسٹ لیفٹ ا اسٹینڈرڈ, اپنا ایک معیار بنا کر رکھیں اور اس معیار کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں. دل فیل آف, وہ آٹومیٹکلی گریں گے, وہ آٹومیٹکلی آپ کی راہوں سے جو ہے وہ جائیں گے. اسٹاپ ویسٹنگ ٹائم ود دا ریونز. اپنے وقت کو ضائع مت کریں انہیں ڈانٹنے کے لیے, انہیں پتھر مارنے کے لیے, انہیں ریبیوک کرنے کے لیے. Just take them to your height. انہیں اپنے ساتھ اپنی بلندی کے اوپر لے کر چلیں. وہ خود بخود آپ میں سے جاتے رہیں. The enemy may sit on your back. شیطان کتنا بھی آپ کی بیک کے اوپر بیٹھ کر آپ کو پنچ کرے, آپ اس کو یہی کہنے والے بنے, I know who I am. میں جانتا ہوں میں کون ہوں اور مسیح نے مجھے کیا برکت بخشی ہے. اس لیے میرے عزیزو, آپ تاریک مقاموں کے اندر بھی بابرکت ہیں, کیونکہ جسے خدا نے بابرکت ٹھہرایا ہے اسے کون لعنتی کر سکتا ہے, اس کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے, اس کی راہ میں کون رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے. جسے خدا نکال کر لے کر جا رہا ہو, راستے میں کیسی ہی رکاوٹ کیوں نہ آئے, جب خدا آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی راہوں کو کشادہ کرے گا, وہ آپ کی راہوں کو جو ہے وہ بنائے گا. اس لیے آپ خداوند کے ساتھ چلتے رہیں اور خوش رہیں, اس میں ریجوائس کریں, جیسا کہ رومیو کے خط کے اندر پالوس کہتا ہے, پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث, مسیح کے اوپر کانفیڈنس رکھنے کے باعث, مسیح کے اوپر توکل رکھنے کے باعث, مسیح کے اوپر ڈپینڈ کرنے کے باعث کیا کرے, ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے. وہ آپ کو خوشی اور اطمینان بخشے گا, وہ آپ کو جو ہے ہمیشہ کے زور کے اندر جو ہے وہ رکھے, تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی چلی جائے, آپ مسیح کے اندر اور بڑھتے چلے جائیں. آج مسیح آپ کو اس سچویشن میں سے نکالے گا اگر آپ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے اور اقرار کریں گے. اگلی بار اور زیادہ امید کے ساتھ, اس سے نیکسٹ بار اور امید کے ساتھ, اس سے اگلی بار اور بڑی امید کے ساتھ. آپ کی امید کیا ہوگی, بڑھتی چلی جائے گی. آپ کی امید جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اور کیا ہوگا, امید میں خوش آپ رہیں گے, مصیبت میں صابر بن جائیں گے, دعا کرنے میں مشغول ہو جائیں گے. اور جیسے جیسے آپ دعا میں بڑھیں گے, خداوند فتوحات کے دروازوں کو, کامیابی کے دروازوں کو, برکت کے دروازوں کو, نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی کے لیے, آپ کی خاندانی زندگی کے لیے, آپ کی جو ہے وہ کلیسیائی زندگی کے اندر جو ہے وہ داخل کرے گا, اور آپ خداوند کی حضوری میں بڑھیں گے, برکت پائیں گے. اس لیے کبھی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو کہ میری سچویشن اتنے سالوں سے تبدیل نہیں ہوئی ہے, میری بیماری نے مجھے اتنے سالوں سے نہیں چھوڑا. نو, جسٹ کیپ آن سیئنگ. اپنے الفاظوں کو مسیح کے ساتھ جو رکھیں اور اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جو یہ یسایہ 40 باب کے اندر کہتا ہے, لیکن خدا کا انتظار کرنے والے, خدا کا انتظار کرنے والے, وہ انتظار 1 مہینے کا ہو, وہ انتظار 6 months کا ہو, وہ انتظار 1 سال کا ہو, وہ انتظار 6 سال کا ہو, وہ انتظار 10 سال کا ہو. اس ہیکل پر بیٹھے ہوئے مریض کو دیکھ لیں جو 30 سال اس دروازے کے اوپر بیٹھا رہا, لیکن 30 سال کے بعد بھی اس کی امید نہیں ٹوٹی. آخر کار وہ خود وہاں پر آیا اور اس نے اس کو شفا بخشی, اس نے اس کو اچھا کیا, اس نے اس کو تندرست کیا. آپ مسیح کے انتظار کے اندر قوی رہیں. اس نے وعدہ کیا ہے, اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, اس نے آپ کو لاچار نہیں چھوڑا, وہ آپ کے ساتھ ہے, اس کی برکت آپ کی زندگیوں کے اندر ہے, وہ آپ کو عقابوں کا
सा जोर बख्शना चाहता है। वो आपको उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और ना मादा होंगे। आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें, खुदावंद के साथ मुंसलिक रहें, खुदावंद के अंदर मजबूत रहें, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर, आपके घरानों के अंदर इसी तरह बढ़ता चला जाए। और जिस तरह इस्तिशना की किताब के अंदर यशवा को जब वो मूसा का जानशीन बनता है, खुदावंद ये बात उससे कहता है कलाम मुकद्दस के अंदर, तू मजबूत हो जा, हौसला रख, मत डर, ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। आज खुदावंद आपसे भी यही कहता है, मजबूत हो जा, हौसला रख, मत डर, ना उनसे खौफ ज़दा हो, ना उनका डर अपनी जिंदगी के अंदर रख। खुदावंद तेरा खुदा खुद तेरे साथ, वो बजाते खुद आपके साथ है। वो आपके साथ नहीं बल्कि उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर हूं। उसने कहा तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। वो अब आपके अंदर है। उसका शुक्र करें कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी के अंदर है, और जब तू मेरे साथ है तो ख्वाह खुदावंद मैं किसी भी डार्क प्लेसेस के अंदर चला जाऊं, मैं ना डरूंगा, मैं हमेशा ईमान रखूंगा। दानियल को देख ली, वो शेरों की गार के अंदर चला गया, लेकिन वो जानता था मेरा खुदा मेरे साथ है। ही कंट्रोल द सिचुएशंस, जो हालात को तब्दील करता है। आप भी अपनी सिचुएशन के अंदर खुदा से कहना शुरू करें, खुदावंद मुझे जानता हूं तू मेरी बीमारी के अंदर भी है, ये बीमारी मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, बल्कि ये बीमारी तेरे जलाल को जाहिर करके। पॉजिटिव बात को अपनी जिंदगी के अंदर लें। मत कहें कि ये बीमारी मुझे मार डालेगी, खराब कर देगी मेरी जिंदगी को। नो, कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो ये बीमारी आई, ताकि खुदावंद इसके वसीला से तेरा जलाल जाहिर हो। मैं तेरी गवाही को बयान करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। मैं शुक्र करता हूं खुदावंद कि मैं तेरे नाम से सताया गया। जो खुदा के लोग हैं वो इसी तरह से बात करते हैं। पालूस कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैंने तेरे लिए मुक्के खाए, मैं तेरे लिए जलील हुआ, लोगों ने मेरे ऊपर लानतान किया, ताकि खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और जैसे ही वो इस तरह से अपने आप को लेकर जाता, खुदा ने उसको वो रुतबा बख्शा जो खुदावंद ने उसको वो रुतबा बख्शा। आज भी सभी उसका रिस्पेक्ट करते। अगर आप खुदावंद के साथ इस तौर से चलते हैं, खुदावंद आपको भी वो रुतबा और वो रिस्पेक्ट देना चाहता है। उसने आपको अपने साथ अपने बाप के तख्त के ऊपर बिठाया है। उसने आपको अपने बेटे और बेटियां जो है वो बनाया है। इसलिए अपने आपको खुदावंद के साथ लेकर चलें, ताकि उसकी बरकत, उसकी सलामती हमेशा आपकी जिंदगियों के साथ जो है वो रहे, क्योंकि उसने हमसे सुलह की है। उसकी सुलह को अपनी जिंदगी के अंदर कायम रखें, उसके साथ जुड़े रहें और इस बात के अंदर इकरार रखें कि खुदावंद आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपके साथ मौजूद है। और जब आप इस इकरार के साथ खुदावंद के साथ चलेंगे, वो आपके हालात को तब्दील करेगा, वो आपकी सिचुएशंस को तब्दील करेगा, वो आपको से बरकत बनाएगा। कहना शुरू करें उसको कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे बाबरकत बनाया है, मैं मुबारक हूं। आई एम ब्लेस्ड इन द डार्क प्लेसेस इवन। खुदावंद खुदा मैं तारीक मकामात के अंदर भी बाइसे बरकत हूं, क्योंकि खुदावंद मैं जानता हूं हु आई एम। खुदावंद तूने मुझे बाबरकत बनाया है। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुदावंद की हुजूरी में उठाएं, अपने मुंह को खुदावंद के लिए खोल दें, इकरार करना शुरू करें। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हैं, अगर आप किसी ऐसे हालात के अंदर हैं जहां पर आप सोच रहे हैं कि आप तारीक मुकाम के अंदर आ गए हैं, मत अपने आप को नाउमीदी के अंदर लेकर जाएं। खुदावंद उस नाउमीदी में से भी आपके लिए आज उम्मीद लेकर आया है। वो आपको बताना चाहता है कि वो आपकी जिंदगी के अंदर क्या कर सकता है। अपने दिल पर हाथ रखकर सरेंडर कर दें अपने आप को खुदावंद के कलाम के सामने अपने आप को लेकर आए और कहें कि खुदावंद मैं तारीक मुकामों में भी बरकत शख्सियत हूं, क्योंकि तेरा कलाम मुझे ये खाता है। मैं ना डरूंगा खुदावंद खुदा, मैं ना घबराऊंगा खुदावंद खुदा, मैं अपने हथियारों को ना फेंकूंगा, क्योंकि खुदावंद जब तू मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ हो सकता है। मैं ऐसी चीजों को खुदावंद खुदा, ऐसे कौओं को खुदावंद खुदा जो मेरे रास्ते में आते हैं, जो मुझे खुदावंद खुदा ठोकर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मैं खुदावंद उन्हें तेरे यीशु नाम से रिब्यूक करता हूं। मैं अपने लेवल को जानता हूं, मैं अपने खुदावंद खुदा हाइट्स को जानता हूं। खुदावंद खुदा मैं तुझसे
से निकला हूं खुदा, मैं फतेहमंद जिंदगी के अंदर हूं, क्योंकि खुदा वो जिंदगी तूने मुझे दी है खुदा। तूने कहा मैं तुम्हें कसरत की जिंदगी बख्शूंगा। मैं इस कसरत की जिंदगी के अंदर अपने आप को लेकर चलता हूं, ताकि खुदा तेरा फजल मेरी जिंदगी के अंदर बढ़ जाए। इकरार करना शुरू करें, अपने मुंह से कहना शुरू करें, अपनी सिचुएशंस को खुद काटना शुरू करें, अपनी बीमारी को खुद बाइंड करना शुरू करें, अपने नुकसानात को खुद बाइंड करना शुरू करें, अपने हालात को खुद यीशु के नाम से रिब्यूक करना शुरू करें, कहना शुरू करें आई एम ब्लेस्ड, खुदावंद ने मुझे बाबरकत ठहराया है। कोई तारीक मुकाम मेरी जिंदगी के अंदर नहीं आ सकता, कोई तारीक मुकाम मेरी जिंदगी के अंदर ठहर नहीं सकता, क्योंकि यीशु का नूर मेरे ऊपर जो है वो चमका है। यीशु ने मुझे बाबरकत बनाया है, और वो कहता है जाग जाग ए खुदावंद के बाजू जाग। उसका बाजू उठा है, उसने अपने बाजू को हिलाया है, ताकि आज वो आपकी सिचुएशंस को तब्दील कर दे, ताकि वो आज आपके हालात को तब्दील कर दे। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। He has done, उसने कर दिया है, उसने कर दिया है। He has done, hallelujah, 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 he has done। ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने कर दिया है। तेरे लोग शादमानी के अंदर आ गए हैं, तेरे लोग तरोताजा हो गए हैं, तेरे लोग पुरुम्मीद हो गए हैं। तूने उनकी सिचुएशंस में इंटरवेन किया खुदावंद खुदा। तू उतरा है ताकि इन्हें बरकत बख्शे खुदावंद खुदा। तू उतरा है ताकि इन्हें मजबूत करे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हम तुझे मुबारक कहते, और सारा जलाल आज तुझी को देते हैं। पाकरू तेरा शुक्र हो, पाकरू तेरा शुक्र हो। खुदाम ये कलाम इन सभी देखने और सुनने वालों की जिंदगी के अंदर तेरी बरकत को और फतह को लेकर आए। गॉड ब्लेस यू ऑल।